Hello guys, magkaunsa ko. Di na ko manampit ninyo kay akong sudan bulad ra og utan nga gabi gitunuan. Nara po ko'y saging. Magdali ko kaon ini kay akong labhonon nasa akong loyo naghulat. Ang labhonon di jud mo biya, mo stay gid siya sa imo. Dili pareha niya. Banata ni kaon kay para inig panglaban nato, di tayo magkadali-dali. Maing pagkalaba. Kay ugay sulod atong tiyan kay gapas tas oras. Wala di na to matarong og laba kay abot didto magnuon na ta gigutom na ta. Ang atong nilaban gidali-dali na. Magkaunsa ko tayo mora jud akong sudan, hindi lang ko manampit ninyo kay mora gid ni akong sudan ron. Hinatag pa gid sa akong papa. Wala ko kay kahikay kay daghan kay trabahoon sa uning inani na gid ta. Inahan sa kanunay panabang, daghan kaing gilihok-lihok usahay tapulon pod lami sige higda. Hinayak pod makakubot sa cellphone, sige pong cellphone. Hinayak pod og trabaho, puro na lang gid pod trabaho. Pero makaon ra to usahay oy. Adi po usahay po sige gid kaon.